السلام علیکم. السلام علیکم. Good morning. صبح بخیر. پاکستان with ہمایون عبداللہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ برانڈ نیو ویک اور بہت سی خبریں ہیں, بہت سی باتیں ہیں. ایک تو میچ اچھا ہی چلا ہمارا, ہم جیت گئے بھائی. ہاں چلا بھی کم, اور جتنا چلا وہ ہمارے لیے تو اچھا ہی رہا. مطلب بڑے حسب ذائقہ جو ہوتا ہے نا, بس اتنا ہی چاہیے تھا, ورنہ آپ کو پتا ہے ٹیسٹ بڑا لمبا لمبا ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ جس ٹیسٹ کے بعد ہم جیتے بھی نا, تو دس واز اوکے, نائس شارٹ اینڈ وی ون. سویٹ وکٹری وی کین سے. دوسرا ادھر یہ صورتحال ہے امریکہ میں کہ آج وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ طور پر نئے مکین آ جائیں گے. جی بالکل. اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کے اہل خانہ دوبارہ سے ایک مرتبہ وائٹ ہاؤس کو اپنا مسکن بنائیں گے. تیاریاں مکمل ہیں, بہت سے لوگ مدعو ہیں, بہت سے مینیوز کا ذکر ہو رہا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے جی. فائر ورکس ہونے ہیں, بھی ہو سکتے ہیں, اور فش تو ہوگی ہی. مطلب obviously ایک آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں گرینڈ قسم کی ان کی ایک انوگرل ہوگا, اور ساتھ ہی ان اے ویری لانگ ٹائم, چونکہ بہت شدید قسم کی ایک ان ایکسپیکٹڈ ٹھنڈ ہے ادھر, تو وہ سب کچھ ہوگا انڈور. بڑا آپ نے صحیح بات کی ہے کہ وہ انڈور ہوگا. -6 ایکسپیکٹڈ ہے اس کی, انڈور ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. اچھا اس سے زیادہ ہی ہوگا مائنس میں, کیونکہ اتنا تو ہوتا ہی ہے ادھر. -2 3 تو چل ہی رہا ہوتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ اس طرح پریزیڈنشل انوگرلز ہوئے بھی ہیں, لیکن اس بار کچھ سٹارم کوئی اس قسم کی بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ موسم جو ہے بہت بدل سکتا ہے. -7 ہی بتایا جا رہا تھا. نومنتخب امریکی صدر نے آلدو عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کر دی ہے. یہ ذرا کرپٹو سمجھنے والے ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا مقصد ہے, اس کا کیا فیوچر ہے. اور ابھی تو آپ اس سے کچھ نہیں خرید سکتے, لیکن ان کے جو چاہنے والے ہیں. ہاں, لیکن آپ کو بتا دیں کہ ٹرمپ کی اس کرنسی سے کچھ بھی خریدا نہیں جا سکتا. کہا یہی جا رہا ہے, تو اس سے خریدا نہیں جا سکتا. لیکن obviously جو ان کے فینز ہیں, ان کے فالوورز ہیں, انہوں نے دھڑا دھڑ یہ کرنسی جو ہے وہ خریدنا شروع کر دی ہے, جس کے بعد اس کرنسی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ $5.5 ارب تک پہنچ گئی ہے. اندازہ کریں. تو ٹرمپ نے جی کہا ہے کہ یہ ان کی جانب سے ایک آفیشیل میم ہے. What does that mean even? I don't know. یہ ہمیں پتہ کرنا پڑے گا. ابھی واضح ہے, ایکچولی ابھی نہیں واضح کہ اس منصوبے سے وہ کتنی رقم اکٹھا کر سکتے ہیں, یا پھر کوئی بھی for that matter جو خرید رہے ہیں, یا کتنا سیریس ہیں اس کو آگے لے کر. لیکن ٹرمپ ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. سو وہ کچھ بھی کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے تو کر نہیں رہے ہوں گے, اور ان کے جو کاروباری گینز ہیں, جو کاروباری مفاد ہیں, وہ ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتے ہیں, اور مے بی اٹ از ون آف دوز ٹیکٹکس. اچھا جی, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ ہی جائیں گی ایونچولی کہ واٹ ہی مینٹ بائی دس. اچھا ادھر آج گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی افتتاح ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. سو بیچ میں افواہیں تھیں کہ بھائی ذرا ڈیلے ہو رہا ہے معاملہ, لیکن ڈیلے نہیں ہو رہا ہے. گوادر has got its own beautiful big international airport. It would be inaugurated today. اور کراچی سے جو فلائٹ جائے گی اسے وہ واٹر گن سلوٹ دیا جائے گا. اس بارے میں بھی we'll keep you posted. We should have been on that flight, you know. یہ بڑا زبردست قسم کا سین ہو جاتا, اور we could have covered it. خیر anyway نہیں ہوا تو ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آئیں اب میچ کی باتیں کرتے ہیں. اور جی ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی اسپنرز کا جادو جو ہے وہ بالکل چلا, اور خوب چلا. ویسٹ انڈیز کے بیٹرز گھومتی گیندوں کو سمجھنے میں بالکل مکمل ناکام رہے, اور ہمیں بھی ویسے بہت سمجھ نہیں آئی, لیکن ایون دین بٹ دیکھیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں ہم جیت جائیں. جو بھی کرنا ہے کرو, گھماؤ گیندوں کو, اسپن کرو, whatever you want to do. وہی ناکام رہے, انہیں سمجھنا ہے. ہم تو ہوئے اسپن گیندوں کے مطلب سمجھنے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, پھر آپ نہیں, اسپن وکٹ بنانے کی حکمت عملی آلدو پاکستان کے لیے کامیاب رہی ہے. پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں 127 رن سے جیت حاصل کی ہے, اور سیریز میں بھی 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. ساجد خان, نعمان علی اور ابرار احمد نے ٹیسٹ میچ 3 دن بھی نہ چلنے دیا. 251 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم کو 123 رنز پر ہی ڈھیر کر دیا, آل آؤٹ کر دیا. اگرچہ یہ پاکستان کی شاندار جیت ہے, لیکن ایک بار پھر اس جیت کا صحرا جو ہے وہ بولرز کے سر ہی رہا ہے. پاکستانی بیٹرز لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے ونس اگین. خاص طور پر صاف نظر آیا کہ پاکستانی بیٹرز کو بھی مہمان ٹیم کے اسپنرز کا سامنا کرنے میں شدید مشکلات پیش آئیں. تو اٹ واز دا ڈے فار دا اسپنرز فرام بوتھ سائڈز بیسکلی. کپتان شان مسعود اس پر زیادہ پریشان نہیں ہے. خامیاں ہارٹ منٹ میں ہوتی ہیں, کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. سب سے مشکل اگر کوئی شعبہ تھا اس وکٹ پہ وہ بیٹنگ تھی, اور مے بی فاسٹ بولنگ جو اتنی کنڈیوسو اس کے لیے کنڈیشنز نہیں تھیں. تو ہم نے بہت ساری اچھی چیزیں بھی کی ہیں جو ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. سعود اور رضوان کی جو پارٹنرشپ تھی فرسٹ اننگز میں 141 رنز کی,
टीमों ने 141 रन्स नहीं किए। जी जो गलती है वो ये है कि जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती है तो उसके अराउंड छोटी छोटी और पार्टनरशिप्स, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ 100 रन्स नहीं है, परफॉर्मेंस 150 रन्स नहीं है, कभी कभार परफॉर्मेंस कुछ कंडीशंस में 20 रन्स, 15 रन्स, 10 रन्स एक्स्ट्रा, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और जो हमारे कोलैप्सेस हुए जैसे आज सेकंड इनिंग्स में हुआ वो ज़रूर करती है। चलिए शान मसूद जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन बात तो ऑब्वियसली परेशानी की है और अभी तो बैटर्स को होम ग्राउंड का फायदा मिला है, तो लिहाजा हम इधर हैं, लेकिन हर जगह का एब्सोल्युटली बिल्कुल इस किस्म की कंडीशंस नहीं होती। जीत के बावजूद पाकिस्तान को बैटिंग लाइन की खामियों को हर सूरत दूर करना होगा। मतलब जीत गए हैं और बड़ी अच्छी बात है और इट्स अ गुड पोजीशन कि आप जीत भी गए हैं, लेकिन अब देखें कि व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर। और खास तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, जहां दुनिया का टॉप बॉलिंग अटैक होगा हमारे सामने, हमारे सर पर। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले ही नहीं होंगे, सिर्फ श्रीलंका भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, इंडिया भी होगा। और उसके बाद ना फिर इंडिया तो हमारी कंडीशंस में भी नहीं होगा, अफगानिस्तान भी आलमी शोहरत याफ्ता स्पिनर्स रखता है। सो साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप अभी प्रॉब्ली इस पोजीशन में नहीं तो है। यही तो सारी बात है, जस्ट द फैक्ट दैट हमारा होम ग्राउंड होगा और उसका एडवांटेज होगा, लेकिन लेट्स नॉट सिट ऑन इट, क्योंकि अभी जो अटैक आ रहा है ऑब्वियसली वो भी तो जीतने ही आ रहे हैं, तो आप वी हैव टू बी बेटर देन दिस। यू नो विद अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, हमारा होम ग्राउंड नहीं होगा। हाँ, वो नहीं तो होम पे ही नहीं होंगे, आपको पता है ना, वो तो कहीं और ही हो रहा होगा। राशिद लतीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान हैं। बहुत शुक्र राशिद भाई, ठीक है हम जीत गए, जीत होती है उस पर हम मुबारकबाद देंगे, पीसीबी को भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी, शान को भी, लेकिन व्हाट इज योर टेक फ्रॉम दिस विक्ट्री? जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने दिखाई उसमें ऐसा लग रहा है कि हमने मिस कर दिया, WTC के फाइनल खेलने से मिस कर दिया। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर कप्तान को होना चाहिए। जीत तो होनी चाहिए, जब आप होम खेल रहे हो तो हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए जीतना जरूरी है। जैसे भी जीतते हैं, हमने टर्निंग ट्रैक्स बनाए हैं और उसके ऊपर जीत रहे हैं। 3 मैचेस हो गए जिसमें नोमान और साजिद नुमाया रहे। बैटिंग कंसर्न रहा है हमारा, और इस WTC के भी पूरे हम अगर प्रोफाइल देखते हैं, सारे बैटर्स की देखते हैं, तो वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर हम देखें बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की, स्पिनर्स पे स्पेशली। स्पिनर्स पे आपको महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है, हमारी अपनी पिचेस हैं। सऊद शकील नुमाया रहे हमारी तरफ से, शान मसूद भी एवरेज रही उनकी, रिजवान और सलमान अली आगा अच्छे रहे। सबसे ज्यादा कंसर्न जो रहा है हमारा थ्रू आउट द ईयर, वो बाबर आजम का रहा है। पूरे 11 मैचेस में उन्होंने 507 रन बनाए, 24 किए एवरेज से। इनकी जगह कामरान गुलाम को लेके आया गया था, पहले मैच में 100 किया उन्होंने, फिर 50 किए, लेकिन कामरान गुलाम भी 30 के एवरेज पे अभी खड़े हुए हैं। तो आपके 2 मेन बैट्समैन जो नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4 पे खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अगले मैचेस में या एक ही टेस्ट मैच रह गया, उसके बाद तो 10 माह के बाद टेस्ट मैचेस हैं। तो साथ साथ ये है कि हम तो बाहर हो चुके हैं, हम 8वें 9वें नंबर की टीम इस वक्त हैं। वेस्ट इंडीज 8वें या 7वें पे, इस तरह से हम लोग खेल रहे हैं। अगला मैच भी हमें जीतना चाहिए। लेकिन मोस्ट कंसर्न जो है, अभी आगे जाके हमें चैंपियन ट्रॉफी की टीम तो अनाउंस कर देनी चाहिए। वो भी हमें एक प्रॉब्लम हुई है कि वो टीम अनाउंस नहीं की अभी तक। क्या वजह है, आपको क्या लगता है, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हैरत है तमाम इंडिया को। चलो प्रॉब्लम थी, उनकी इंटरनल प्रोसेस खराब चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने सबसे लास्ट में की है। हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो खेलते हुए आ रहे सारे ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक। हम तो बेतहाशा ओडीआई नहीं, तो वैसे राशिद भाई कौन ना हो, और फिर ये एक इंप्रेशन भी बुरा ही पड़ता है कि हम क्या बाकियों को जज कर रहे हैं, देख रहे हैं बाकी टीमें अनाउंस कर दें, उसके बाद फिर हम अपना बताएंगे, या फिर हमारा अपना कोई इशू चल रहा है? नहीं, इशू कोई भी नहीं होगा, बस देख रहे, परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, किसी की फिटनेस देख रहे होंगे। कुछ ILT20 खेलने गए हुए, कुछ कहीं पे खेल रहे हैं, कुछ टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, फिटनेस लेवल चेक कर रहे होंगे। फखर जमान कंसर्न होंगे, साइम अय्यूब कंसर्न होंगे। तो कुछ चीजें हैं। अभी अगर ये लोग नहीं होते, फिर शान मसूद के ऊपर नजरें होंगी इन लोगों की। तो यही डिस्कशन में आ रहा होगा कि हमारे ओपनर्स कौन होंगे। तो क्या नजरें इमाम पे भी होंगी, क्योंकि हुरैरा की परफॉर्मेंस एक तो बता दें आपको कैसी लगी उनकी जगह? हुरैरा पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, हम इतना तो देंगे कि वो 2 साल से 3 साल से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो अभी यंग प्लेयर है, तो एक चांस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमें लॉन्गर 5-6 टेस्ट मैच देने चाहिए किसी भी प्लेयर को। जब आप लेके आते हैं 3 साल के फर्स्ट क्लास के बाद,
तो आप 1 या 2 मैचेस पे डिसाइड नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ओरेरा पे कायम रहना चाहिए। बिल्कुल, ओरेरा को टाइम देना चाहिए, आइडियली देना चाहिए, इन एनी केस देना चाहिए, बट ओवरऑल आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग, एक फर्स्ट मैच का प्रेशर भी होता है। मुश्किल हो जाती है तो टर्निंग ट्रैक पे। असल में हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाती है वो थोड़ी सी ग्रासी पिच पे खेली जाती है, उस पे आप यूज टू होते हैं खेलने के लिए, लोकल पाकिस्तान के अंदर, बाहर तो इतना नहीं होते, तो वो आप एक तरह से आप बन चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्निंग ट्रैक जहाँ पे इतने अच्छे पुराने जो 60 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं उनको इश्यूज आ रहे हैं, तो ओरेरा अभी नए प्लेयर है, इसलिए स्पिनर्स पे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। लेकिन ठीक है, अभी नए प्लेयर हैं तो मौका तो मिलना चाहिए। अच्छा राशिद भाई, जी राशिद भाई, हमने देखा है कि हम चाहते तो थे ऑब्वियसली कि होम ग्राउंड है हमारा, हम ही को फेवर करे, लेकिन वो तो उनको भी फेवर कर गया, मतलब एंटायर थिंग वो तो स्पिनर्स को फेवर कर गई। हमारे भी उनके स्पिनर्स से के सामने ना चल सके रादर, और हमने तो उनको उड़ाया। स्पिनर्स पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे जो अच्छे टॉप बैटर्स हैं जिनको हम समझते हैं कि वो स्पिनर्स पे बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन बैरिकॉन ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, अंडरकट बॉलिंग की उन्होंने, सही जगह पे उन्होंने वेरिएशन के साथ बॉलिंग की। हम लोग डिफेंस बहुत अच्छा नहीं है, तगड़ा नहीं है, दिफा जो होता है हमारे बैटिंग का, हम हर बॉल को T20 वनडे की तरह अटैक करने जाते हैं, जब नहीं होता फिर रिवर्स स्वीप हम मारना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी आपको। टेस्ट क्रिकेट है, स्टे करना पड़ेगा। वर्ल्ड ओवर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, 3 से 3.5 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। वजह यही है कि आपकी या पूरी दुनिया में डिफेंस जो है तगड़ा नहीं है, किसी के बहुत कम प्लेयर्स का है। 5वें दिन 4थे दिन टेस्ट मैचेस नहीं जा रहे, तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी टर्न मिलती है दोनों टीमें ढेर हो गई, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। और यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था, ये जो फॉर्मूला हमने नया निकाला है, नया क्या निकाला है, इसमें हम लग गए हैं और पूरी टीम इसी में लगी हुई है। मतलब दुनिया की और टीम हो जिसमें स्पिन खेलने वाले मौजूद हों, और हम जितना खेल पा रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। ये कारगर भी है, मतलब ठीक है, जीत होती है, हम जीत गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ है, कुछ किरकिरापन है इसमें। ये नेगेटिव उसके अंदर जाता है। ठीक है, हम जीत गए, लेकिन हम किस लिए जीत रहे हैं? हम वर्ल्ड टी मतलब इंग्लैंड के खिलाफ हम सोच सकते हैं कि यार ठीक बना लिया, हम लोग बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे। हमने बांग्लादेश के खिलाफ गलती की थी, वहां पे हम थोड़ा सा ये नहीं टर्निंग नहीं बनाते, थोड़ा सा अच्छी पिच बनाते तो हम जीत सकते थे। तो वो 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे, इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच हम जीते, तो हम मेन तो आपका कंसर्न होता है कि फाइनल में पहुंचना। उस वक्त पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था, वो मैचेस हार के तो पाकिस्तान पीछे चला गया। ऐसी पिच बनाना इस मौके पे मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी पीसीबी चाहता है, मैनेजमेंट चाहती है, जो भी अभी चला रहे हैं कि जीतना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप मैच हारते हैं तो आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, लोग बातें हम लोग ही शुरू हो जाते हैं, और सिक्कू भाई कहाँ छोड़ते हैं, हम ही शुरू हो जाते हैं, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। तो मीडिया का असर तो पड़ता है, और जियो पे जब बात होती है असर तो पड़ता ही है। That's right। अच्छा राशिद भाई, ये भी बताएं कि अब अगला टेस्ट भी है और ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम वो भी जीतें, लेकिन ऑब्वियसली हर जीत का कुछ ना कुछ मकसद तो होता है, लेकिन शुडंट वी ट्राई आउट आवर पेसर्स एज वेल? मतलब पिच भी ऐसी बनाई जाए जहां हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो भी जरा ट्राई आउट हो जाएं। मेरे नहीं ख्याल ये करेंगे ऐसा। जो माइंडसेट लग रहा है स्पिनर्स पे बॉलिंग करने का, स्पिनर्स के खेलने का, और फिर शाहीन अफरीदी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, अब्बास की पेस वैसी नजर नहीं आ रही, मीर हमजा की भी पेस वैसी नजर नहीं आ रही। हम तो पेस में बहुत पीछे जाते चले जा रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स के बाद से पहले देखें, वर्ल्ड कप 2022 लास्ट का जो हमें मजा आया था, जो हम ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेले थे अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें शाहीन अफरीदी अनफिट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। तो हमें अपने प्लेयर्स फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एक जमाना था पाकिस्तान राज करता था फास्ट बॉलिंग में पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के। अभी वेरी रिसेंटली हम ये देखते थे, पर्टिकुलरली हमारी जो PSL प्रोडक्ट है जिससे हमें बड़ा प्यार है, और यू नो वन थिंग दैट वी लव्ड एंड लव अबाउट PSL के नया टैलेंट हमें मिलता है वहाँ से, और बड़े बड़े बॉलर्स जो आज खिलाड़ी हैं, हमारे स्टार्स हैं, PSL की प्रोडक्ट उन्हें कहा जा सकता है। अब जो बैलेटिंग हुई और सारे नाम सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस मर्तबा भी वी वुड फाइंड सम ग्रेट टैलेंट फ्रॉम PSL, फ्रॉम एनी टीम? जी, PSL भी डोमेस्टिक है हमारा, और वैसे जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास होती है वो भी है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक तो हम टीवी पे देख सकते हैं, अपने स्टार्स को देख सकते हैं, और दूसरा 6 से 7
इंटरनेशनल स्टार होते हैं पीएसएल में, जहाँ पे यंग प्लेयर को सीखने का मौका मिलता है। जब हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 से 2 अच्छे बॉलर होते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ हमें तगड़ी बॉलिंग मिलती है। कोई अगर आंध्र नोकिया खेल रहा है, महाराज खेल रहा है आपके अगेंस्ट पीएसएल में, तो फिर आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। बहुत सारे जो हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जो कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसकी बिना पे हम पाकिस्तान टीम में लेके आ जाते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। जब वो पीएसएल में फ्लॉप होता है तो हम सोचते हैं यार ये क्यों फ्लॉप हो गया। मतलब ये कि वहां पे क्वालिटी ऑफ बॉलिंग तगड़ी है या बैटिंग बॉल अच्छी है, तो ये देखना चाहिए। पीएसएल में बड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन पाथवे हमारा पीसीबी का है, अंडर 19 है, शाहीन है, पाकिस्तान ए है, डोमेस्टिक है, हमारा पाथवे वही है। हमें पीएसएल से ये नहीं करना चाहिए पीएसएल से पाकिस्तान टीम बनने लगे, नहीं, वो गलत हो जाता है। कभी कभार अब T20 से हम इंटरनेशनल में टेस्ट क्रिकेट में लेके आ जाते हैं। शादाब खान की मिसाल सामने है, T20 से हम उनको टेस्ट मैच में ले आए थे। हम फहीम अशरफ की मिसाल ले सकते हैं, T20 से हम टेस्ट में ले आए थे। जो में नज़रें ज़ाहिर हैं बैटर्स पे भी थीं जो वाइट बॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, करेंगे, लेकिन उनकी फॉर्म नहीं बहाल हो रही है। कोई नज़र आया आपको जो स्पिनर को खेल सके, या अभी मार्जिन देना चाहिए इस ट्रैक पे हमें? देखिए, 2 डिफरेंट फॉर्मेट है। वो वाइट बिल बॉल का फॉर्मेट होगा, वहां पे पिचेस डिफरेंट होंगी, ये पिच टोटली डिफरेंट है। जी, आप ये क्वेश्चंस ये जरूर कर सकते हैं कि देखिए कि क्या हमारे बल्लेबाज बीइंग एन एशियन टीम उस पाए के हैं कि हम स्पिनर को खुद अच्छे तरीके से खेल पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कल को कोई टीम आती है, आप स्पिन ट्रैक दे देते हैं और उनके पास भी वेस्ट इंडीज जैसे नहीं अच्छे स्पिनर मौजूद होते हैं, तो क्या हमारे बल्लेबाज उनको टैकल कर पाएंगे? क्योंकि वेस्ट इंडीज की अगर आप स्पिन अटैक देखेंगे तो बहुत एक नॉर्मल सा स्पिन अटैक है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी हमारे बल्लेबाजों की जो टेक्निक थी वो बुरी तरह एक्सपोज हुई है। एक पार्टनरशिप लगी है रिजवान और सऊद शकील की, जो पूरी गेम में आपको आगे लेके चलती रही, और फिर हुरैरा और जो है ना शान की छोटी सी पार्टनरशिप लगी। उसके अलावा जितनी भी विकेटें आप गिरते हुए देखेंगे तो वो बिल्कुल भी वैसे नहीं गिरी जिस तरह स्पिन के अगेंस्ट हमें खेलना चाहिए। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ तरीकों से वो खेलते थे जिस तरीकों से बिल्कुल उनसे बरक्स चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अब ऐसा तो नहीं है कि टर्निंग ट्रैक पे आपका जो बल्ला है वो पैडों के आगे आना चाहिए, लेकिन आपका बल्ला जो है साइड पे है और आप उस तरह आउट हो रहे हैं। नहीं, ये पिच की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। राइट अच्छा, अब अहमद ये भी बताएं कि पाकिस्तान को एक और मैच जो है वो ऑब्वियसली एक और टेस्ट रह गया है, तो सीरीज़ जीतने के लिए तो बज़ाहिर यही फार्मूला है जो लग रहा है कि ऐसी ही पिच दोबारा बना दें तो कमाल ही हो जाएगा। लेकिन आपके ख्याल में ये कमाल करना भी चाहिए? हाँ, यही होना चाहिए या फिर ट्रैक बदल कर, ये हम राशिद भाई से भी पूछ रहे थे, कोई फास्ट बॉलर्स और बैटर्स को ट्राई कर लिया जाए? देखिए, आप पास में 4 सालों से फास्ट बॉलर और फ्लैट पिच है। अब आपने फास्ट बॉलिंग पिच बनाई थी बांग्लादेश के खिलाफ, राणा अकेला उनका बॉलर था जो थोड़ा सा तेज बॉलिंग करता था, वो अकेला ही आपकी पूरी टीम को ढेर कर गया और आप मैच हार गए। सर, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, आप बहुत पीछे चले गए एज अ नेशन, एज अ टेस्ट क्रिकेट नेशन भी। तो आपको पास इस टाइम पे एक ही रिसोर्स बचती है, वो ये है कि आपके पास इस तरह के स्पिनर्स हैं जो कि कुछ हद अरसे तक तो आपके बॉलिंग कोच ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर भी नहीं है, तो वही एक स्पिनर आपके पास एक ऑप्शन बचती है। अगर आप इससे कुछ भी हटके करेंगे, या मैच ड्रॉ हो जाएगा या तो आप दूसरी टीम को गेम के अंदर ले आएंगे। तो अगर ना है तो फिलहाल तो यही करना होगा और अभी तो जीतना है। थैंक यू अहमद। यस, जीतना बड़ा ज़रूरी है, चाहे जो भी फॉर्मूला आजमाया जाए। अच्छा, वी हैव टू मूव ऑन क्योंकि बहुत सी बातें, आपको पता है ना, मंडे हो तो बहुत सी चीज़ें हुई होती हैं पैकअप, सो वी हैव टू टेल यू। जैसे कि जी कराची में गैस की नई लाइनें जो हैं वो शहरियों के लिए अजाब बन गई और SSGC की जानिब से अक्सर इलाकों में खुदाई के बायस ट्रैफिक कारोबार शदीद मुतासर है, गली मोहल्लों में आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई है। और मैं आपको पर्सनल ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ, मेरी अपनी गली बड़ी खूबसूरत, हम बड़ा खुश नए नई बनी और ये वो लटरम पटरम, मैं अभी 1.5 साल हो गया इस बात को, और जैसी गली बनी तभी SSGC को याद आ गया कि अरे यहाँ तो गैस पाइपलाइन डालनी है। ये हमने अक्सर देखा है, मतलब खुद ही पड़ी होती है चीज, जब बन जाती है तो फिर याद आता है एक पाइप तो रह गई थी या कुछ हो गया था। और फिर वो हमेशा के लिए जो नई सड़क बनी थी उस पे पैच ही लगा, वो दोबारा नहीं बनी, उसकी वो फिनिशिंग नहीं आ सकती। तो लिहाजा पीपल आर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ इट, और बीच में बीमारियां भी हो रही हैं क्योंकि जितना गर्द वगैरह उड़ेगा तो आप सोच ही लें कि वैसी ठंड भी पड़ी हुई है, और ये इतना कॉमन साइट है हमारे यहाँ, विच इज सच अ ट्रेजेडी।
اچھا جی، یہ ایک ایشو جو اب بہت زیادہ بودرسم ہو گیا، یورپ جانے کی خواہش میں سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آخری آپ کو بتا دیں کہ 2 ماہ میں ان دا پاسٹ 2 months 85 یعنی 85 سے زیادہ پاکستانی ایسے حادثات میں اپنی جان گنوا چکے ہیں اور پھر بھی بھر کے جا رہے ہیں. یہ زیادہ پریشان کن بات ہے کہ یہ ڈیٹرنٹ بھی ایک کریٹ نہیں ہو رہا کہ وہاں لوگ پہنچ کم رہے ہیں، مر زیادہ رہے ہیں، بٹ پھر بھی لوگ ٹرائی کر رہے ہیں. مراکش کے قریب کشتی حادثے میں بچ جانے والے 21 پاکستانیوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے اور اس بار بھی ہلاک افراد کی اکثریت گجرانوالہ اور گجرات کے علاقوں سے ہی ہے. حکومت ہر حادثے کے بعد انسانی اسمگلرز کے خلاف سخت کارروائیوں کی دعوے کرتی نظر آتی ہے، لیکن موت کا یہ کھیل ختم ہونے کو نہیں آ رہا. اویئرنیس بھی ہو رہی ہے، کیمپینز بھی چلانے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایف آئی اے اور دیگر ادارے اگر 1.5-2 ڈویژن کے علاقے پر نظر نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. سب سے زیادہ سوالات ایف آئی اے کے کردار پر اٹھائے جا رہے ہیں، جنہوں نے ابھی بڑی انٹرنل آرگنائزیشنل کارروائیاں بھی کی ہیں. کتنے لوگوں کو نوکری سے برخاست کیا گیا، کتنوں کے خلاف انکوائریاں کھولی گئی. یہ تاثر بھی غلط نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انسانی اسمگلنگ ملی بھگت کے بغیر ہو نہیں سکتی. مطلب what else are you going to think؟ انٹرنلی ان کے محکمے میں کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو ترجمان جی، ایف آئی اے جو ہے ان کے مطابق کشتی حادثات میں ملوث ایف آئی اے کے 35 سے زیادہ اہلکاروں کو برطرف کیا گیا، ان کو سسپینڈ کیا گیا، اور حالیہ مراکش کشتی حادثے کے بعد بھی ایف آئی اے کے ایسے 20 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں جنہوں نے واقعے میں جاں بحق پاکستانیوں کی ایئرپورٹ پر کلیئرنس کی تھی. جمعرات کو افریقی ملک موریتانیہ سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والوں کی کشتی کو حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہو گئے تھے. اور ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے درجنوں پاکستانی اب بھی موریتانیہ میں موجود ہیں. لیکن یہ گجرات اور گجرانوالہ یہ جو ڈویژن ہے، ان علاقوں کا ذکر ہر بار جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ان علاقوں کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ کیوں کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا. بتایا بھی جاتا ہے جی، اور ہوتے بھی ہیں کریک ڈاؤن، ہو بھی رہے ہیں، ہوتے بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں کس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے. اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں، یا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب جو موریتانیہ میں موجود ہیں یا کسی اور لیبیا میں موجود ہیں یا کسی اور جگہ موجود ہیں، جنہوں نے ایک ہفتے میں کشتی پہ سوار ہونا ہے یا آج ہوں گے یا کل ہونا ہے، کیا انہیں روکا جا سکتا ہے؟ مطلب اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ویسے یہ بھی ایک سوال ہے، جو نہ رکنا چاہے اس کو کوئی بھی روک سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کوئی نہ کوئی طریقے نکال ہی دیں گے. جی اعزاز سے موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی. اعزاز، ظاہر ہے بڑا فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے ہم، اور بڑا کنسرن بھی ہے. ایف آئی اے اپنے تئیں بھی انٹرنلی بھی کارروائیاں کر رہا ہے، جو انسانی اسمگلرز ہیں ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ افریت ہے، یہ ناسور ہے، یہ کینسر ہے جو ہے ہماری سوسائٹی میں. عبداللہ ہما، بہت شکریہ، آپ تواتر سے اس معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایف آئی اے کیا کر رہی ہے، اور آپ نے بڑا بتایا کہ ایف آئی اے نے پرج کرنے کی کوشش کی ہے. 38 جو ایف آئی اے کے آفیشلز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. لیکن آپ جان کے حیران ہوں گے کہ 2023 میں جو کشتی واقعہ ہوا تھا اس میں 3 جو سینئر افسرز ہیں، اور سینئر افسرز کا مطلب یہ ہے کہ پولیس سروس آف پاکستان کے جو افسرز ہیں، یہ جن کے خلاف کارروائی کا آپ بتاتے ہیں یا ایف آئی اے کے ترجمان بتاتے ہیں، یہ جونیئر کیڈر کے افسرز ہوتے ہیں، گریڈ 16-17 تک کے، میکسیمم 18 ہوتے ہیں. لیکن جو سینئر افسرز ہوتے ہیں جو پولیس سروس آف پاکستان سے ایف آئی اے میں آتے ہیں، اصل پرابلم وہاں پر ہے. 3 سینئر افسرز کا نام لیا گیا اس ایف آئی اے کی رپورٹ میں، جو کہ 2023 کے کشتی حادثے میں ذمہ دار قرار دیے گئے تھے. ان میں سے ایک افسر آج بھی ایف آئی اے میں کام کر رہے ہیں، اور وہ ڈی جی ایف آئی اے سے اور سیکٹری داخلہ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب کے کلاس فیلو ہیں. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. وزیر اعظم نے کہا کہ آپ ان کو ٹرانسفر کر دیں، آرڈر جاری ہو گئے، آج تک ٹرانسفر نہیں ہو سکے، وہ وہاں پر کام کرتے ہیں. تو کیا کریں گے آپ جب اتنے اہم ترین کیس میں ایک افسر نامزد ہے، رپورٹ میں نام ہے اس کا، کوئی کارروائی نہیں ہے؟ تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ جب تک ٹاپ لیول پہ کارروائی نہیں ہوتی تب تک یہ جونیئر رینک کے افسر کوئی کام نہیں کرتے، جب تک انہیں اوپر سے آشیرواد نہ ہو. تو اعزاز، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ مطلب آئی واش ہی ہے بیسکلی، کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو آؤ نیچے والوں کو ہٹا دو اور اوپر والے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں.
अब डोंट यू थिंक कि थिंग्स शुड चेंज, क्योंकि इतनी अटेंशन आ गई है इस टॉपिक पे फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर। एक तो पाकिस्तान, मतलब एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट, दुनिया से भी इतनी अटेंशन आ गई है कि अब ज़रा ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी इस पे, और ख़ास तौर पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिनका हम जिक्र करते हैं हमेशा, गुजरात और गुजरांवाला, मतलब वहाँ तो कोई स्ट्रिक्ट किस्म की सर्वेलेंस रिक्वायर्ड है। तो अब यू थिंक के होगा? मेरा नहीं ख्याल कि हो पाएगा। उसकी वजह यह कि सोशो इकोनॉमिक मसला है, एक ब्रॉडर मसला है। आप इसे इंतजामी जरिए से, खाली FIA के जरिए से हल नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि FIA का हमने लगा दिया मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं होगा जब तक इन इलाकों में बाकायदा तवज्जो नहीं दी जाती, स्किल डेवलपमेंट के इदारे नहीं दिए जाते, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, ताकि नॉर्मल चैनल से अपनी स्किल डेवलप ये लोग करें। एजाज, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट वाली बात जो आप कर रहे हैं, हमारे कौन से बाकी इलाके जो हैं बड़े डेवलप्ड नहीं, और ये तो मतलब ये ही 2 क्यों सामने आती हैं? बाकियों के भी तो चैलेंजेस सेम ही हैं। जनूबी पंजाब की महरूमियों का बहुत जिक्र होता था, ये तो सेंट्रल पंजाब है। गुजरात और गुजरांवाला में तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब इतनी है, इनसे बुरे भी हालात वाले इलाके हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इन दोनों डिवीजनों में कि ये कहना क्या जायज होगा कि यहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं? मैं आपको बताता हूं, जो कि बात आपने की, देखिए इस जगह पे प्लेग पड़ चुकी है। ये इस प्लेग का आगाज हुआ था 50s, अर्ली 50s में, जब मंगला डैम बना था, जब बरतानिया ने वीजे दिए थे बल्क में पूरे के पूरे गांव को, और वो लोग बरतानिया चले गए थे, और बरतानिया से वापस आके उन्होंने वहां पर मेहनत भी की, ये नहीं कि मेहनत नहीं की, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो वापस आए, उन्होंने सोने की चेनें पहनी हुई, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने बंगला बना लिया, फिर आगे इसी तरह लोग फ्रांस गए। तो लोग काम है एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन पे बैठा हुआ अफसर है, एजाज, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर एन इमिग्रेशन ऑफिसर जो बैठा हुआ है एयरपोर्ट पे, उसके लिए कितना मुश्किल काम है आइडेंटिफाई करना कि यार ये टूरिज्म नहीं है, ये काम के लिए जा रहा है, और ये क्या पहली दफा जा रहा है, और अगर पहली दफा जा रहा है मैं इससे ये तस्दीक कर लूं कि इसकी कोई नौकरी शौकरी लगी है, डज ही हैव अ वर्क परमिट और नॉट। ये आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल काम नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, अभी तक की जितनी भी गुफ्तगू हुई ना, आपने जो सबसे पर्टिनेंट सवाल किया वो ये वाला किया। बात ये है कि एक बंदा जिसके पास सेनेगाल का वीजा है, ये जो अभी कश्ती हादसा मोरितानिया का, सेनेगाल का वीजा है, लीगल उसके पास टिकट है, उसके पास तमाम लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद है। वो जो FIA का इमिग्रेशन अफसर, जो इंस्पेक्टर वहां पर बैठा हुआ है बायोमेट्रिक की मशीन के ऊपर, डाटा मशीन के ऊपर, वो क्यों रोकेगा उसको? आप बेसिकली FIA को मजबूर कर रहे हैं और ब्लैकमेल करें और डराएं और पैसे बटोरें। अब लोगों के लिए मतलब ये पैटर्न जरूर नोट कर सकते हैं वो, और क्या है कि एक ही बंदा एक दफा भी ग्रुप के साथ जा रहा है, दूसरी दफा भी ग्रुप के साथ जा रहा है, उस पैटर्न को नोट कर सकते हैं। पैटर्न है उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकता जब ऊपर बैठा हुआ जो डायरेक्टर है वो ग्रीन सिग्नल ना दे। ग्रीन सिग्नल सीनियर ऑफिसर्स देते हैं, वो जो बैठे हुए है बायोमेट्रिक्स के ऊपर, इमिग्रेशन प्रोसेस मशीन्स के ऊपर, उनका कसूर कम होता है और बड़ा मुश्किल भी हो जाता है ये। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक ब्रॉडर इशू है, ब्रॉडर इस पे बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। जाहिर है इसका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी है, इसमें साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस, इसका भी बड़ा किरदार होना चाहिए। आई होप कि कुछ हो रहा हो। एजाज, हम तो ये डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपको ज़हमत देते रहेंगे। लेकिन एस्टैब्लिश हो गई है कि ये मतलब ये छोटे मोटे लोगों को निकालने से जो ऊपर बैठे हुए इसको कंट्रोल कर रहे हैं उनको ना टच कर पाना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो उसको भी ज़रूर देखना चाहिए। भाई बड़ा ही दिल खराश वाक़या, नॉर्थ कराची से लापता होने वाले 7 साला बच्चे सारिम की लाश 11 दिन बाद हफ्ते के रोज़ बिल्डिंग के अंदर ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक से मिली है। बताया जाता है कि वाक़े के बाद पानी के चारों टैंकों की तलाशी ली गई थी, लेकिन हफ्ते को वॉलमैन की जानिब से बिल्डिंग की यूनियन को पानी से बदबू आने पर लाश की मौजूदगी की इत्तला दी गई। पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट अभी नहीं आई है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज़रा बेहतर बता सकते हैं, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। काशिफ, ये जो वाटर टैंक से जो बॉडी मिली है बच्चे की, विच इज़ टेरेबल एंड ट्रेजिक, लेकिन वो वाटर टैंक्स तो पहले चेक भी हुए थे, बल्कि पहले दिन ही चेक हुए थे, तो तब क्या हुआ था और अब वहाँ से बॉडी मिल गई?
دیکھیں ہما عبداللہ یہ 7 جنوری کا واقعہ ہے اور اس کے بعد 8 اور 9 جنوری کو تمام تر نہ صرف جو 4 ٹینک ہیں اس کمپاؤنڈ کے اندر وہ چیک کیے گئے، بلکہ 200 سے زائد یہاں فلیٹ موجود تھے، وہ بھی مکمل طور پر پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سرچ کیے جا رہے ہیں۔ جب ہفتے کے روز ہم اس لاش کی اطلاع ملی اور ہم اسپاٹ پر پہنچے تو علاقہ مکینوں کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ پورے اس علاقے کو جو ہے وہ نہ صرف علاقہ مکینوں نے سرچ کیا تھا، بلکہ اسی واٹر ٹینک کو جو ہے وہ علاقہ مکینوں نے بھی پولیس اور ریسکیو ٹیموں کے ساتھ جو ہے وہ چیک کیا تھا۔ لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہفتے کے روز جو وال مین ہے اس کی جانب سے نشاندہی کی گئی کہ پانی میں جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ جب ٹینک کے اندر گیا ہے تو وہاں سے اسے جو ہے وہ ایک باڈی نظر آئی ہے اور یہ باڈی جو ہے وہ اسی 7 سالہ بچے سارم کی ہے۔ اس کے بعد سے پولیس کی جانب سے نہ صرف اس کی تفتیش شروع کر دی گئی بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کیا گیا کہ اس کی پوسٹ مارٹم کروا لی گئی ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ ایم ایل سے ہماری بات ہوئی تھی، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بچے کے جسم پہ مختلف چوٹوں کے نشان ہیں، آیا وہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ جو ٹینک کے اندر گرا ہے اور وہ ٹکرایا ہوگا کہیں، تو یہ وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ جبکہ جو انویسٹیگیشن پولیس ہے جب ان سے ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے تو ان کی جانب سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے کے جو کپڑے ہیں وہ سیم کپڑے ہیں، تو اس وجہ سے اس چیز کی انویسٹیگیشن میں چیز سامنے آئی ہے کہ بچہ آیا خود ہی اس ٹینک کے اندر گرا ہوگا، لیکن یہ ابتدائی طور پر ان کی جانب سے بیان دیا جا رہا ہے۔ ہم نے پھر پولیس سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ 2 روز بعد ہی جب یہ بچہ لاپتہ ہوا تو ایک یہ بھی پولیس کی جانب سے موقف سامنے آیا تھا کہ بچے کے والدین کو جو ہے وہ ایک میسج موصول ہوا ہے جس میں یہ 5 لاکھ روپے تاوان مانگا گیا ہے، تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اس میسج کو جب چیک کیا گیا اور اس نمبر کو جب چیک کیا گیا تو وہ نمبر جو ہے وہ پنجاب کے کسی علاقے کا نظر آ رہا تھا، لیکن فیملی کی جانب سے وہ میسج پرانا تھا اور اسے جو ہے وہ نیا کر کے دکھایا گیا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ جبکہ وال مین کے حوالے سے جس نے نشاندہی کی تھی اس کے حوالے سے ہم نے سوال کیا کہ اسے کیا حراست میں لیا گیا، تو اسے اب تک حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ بلال کالونی تھانے میں درج کیا گیا تھا اور 11 روز بعد بچے کی جو لاش ملی ہے اسے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد علاقائی قبرستان میں جو ہے وہ تدفین اس کی گئی ہے اور فیملی کی جانب سے بھی اور علاقہ مکینوں کی جانب سے بھی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ جبکہ جو عینی شاہدین ہیں ان کی جانب سے یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے 2 گھنٹے کے لیے علاقے میں لوڈ شیڈنگ تھی، تو علاقے کا کوئی شخص اس میں جو ہے وہ ملوث ہو سکتا ہے، لیکن پولیس کی جانب سے اس تمام تر الزامات کو رد کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف قسم سے جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے اور اس واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر نہ آنے کی وجہ بھی پولیس کی جانب سے یہی بتائی جا رہی ہے کہ پورے کمپاؤنڈ کے اندر جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے تو اس کے 2 گھنٹے تک جو ہے وہ لائٹ موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے CCTV فوٹیج کا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ شکریہ آپ کا کاشف، جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ This is extremely tragic، غم کا پہاڑ ہے، لیکن ویسے جو ٹینک تھا نا اس کے اوپر بھی کوئی پراپر ڈھکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور یہ 4 دیواری کے اندر کمپاؤنڈ ہے، مطلب ہم سارا حکومتوں کو ہی ملبہ ڈیلتے ہیں، ہم شہری بھی کیسے ہیں؟ مطلب اتنے بچے وہاں پھر رہے ہیں، آپ اپنا مل کے سارے اس ٹینک کو تو بند کریں نا تھوڑا سا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ریفرنس کا فیصلہ آ گیا، جب ہم بات کر رہے تھے نا پچھلی دفعہ تو آنے والا تھا، اس کے بعد حکومت و تحریک انصاف کے درمیان کشیدگی اور بے اعتمادی کی فضا میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، خاص طور پر تحریک انصاف کی جانب سے احتساب عدالت کے فیصلے کو مذہبی رنگ دینا حکمران جماعت کو بہت ناگوارا گزر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی نون لیگ کو بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہیں، یہاں تک کہ حکومتی کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی نے کل وارننگ دے ڈالی کہ پی ٹی آئی کے لیے مذاکرات کا جو دروازہ کھلا ہے اسی کو کافی سمجھے۔ اس وارننگ کا مطلب شاید یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اور رابطے کرنے سے یہ دروازہ بھی بند ہو جائے، مگر پی ٹی آئی کا اب تک موقف یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہلیہ کو غلط سزا دی گئی ہے۔ لیکن اوبویسلی آپ کو پتہ ہے حکومت تو کچھ اور کہنا ہے، تو حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہیں گے، یہ بھی ویسے تو پی ٹی آئی کا کہنا ہے، لیکن بات چیت کے لیے کچھ اور بھی حقیقتیں ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لائک دس، دیکھیں۔ ان دونوں جو سطحوں پہ ملاقات ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم مذاکراتی کمیٹی کی سطح پہ حکومت کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس ملک میں جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، جو عوام ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں، اقتدار میں نظر آنے والی جماعتوں کے پشت پناہ ہیں، یقیناً ان سے بھی بات ہم کریں گے، اس میں کوئی آر نہیں ہے، یہ ایک ملک کی حقیقت ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے اپنے فیصلے میں القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا بھی حکم دیا ہے، جس پر تحریک انصاف یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ القادر یونیورسٹی میں سیرت النبی کی تعلیم دی جاتی تھی اور یہ سزائیں اس لیے دی گئی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی یونیورسٹی میں اسلامی تعلیمات دینا چاہتے تھے۔
बट और भी बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे पाकिस्तान में, और हुकूमत का कहना है कि फैसला हक और सच की फतह है और पीटीआई से मजहब से ना जोड़े बेसिकली। जोड़ेंगे। आज मईशत तरक्की कर रही है और ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, मगर आपको एक और चीज की मुबारक देने आया हूं कि तारीख का सबसे बड़ा जो डाका था वो कितने पाउंड का था, मुझे कोई बताएगा? और आप कहते हैं कि हमारे से मत पूछो, हम तो सीरत की तालीम दे रहे थे। मजहब का जो इस्तेमाल है अपनी सियासत के लिए, अपनी रिश्वत को छुपाने के लिए, अपने डाके को छुपाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, इनको शर्म भी नहीं आती। ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह रसूल के लिए ये कर रहे थे, मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। जज्बाती तकरीर तो थी, लेकिन ये कुल्ले क्यों थे? पता नहीं ये क्या हो रहा था। मोहब्बत का इजहार होता है लोगों का, आपको पता है, अपने अपने तरीके से करते हैं। अच्छा जी, हुकूमत अभी तो खुश है, लेकिन तहरीक इंसाफ आजकल में ये फैसला चैलेंज भी करने वाली है, फिर हाई कोर्ट से रिलीफ भी अपेरेंटली उन्हें उम्मीद मिल सकता है, वज़रा की खुशी वक्ती भी साबित हो सकती है। बहरहाल इस तरह के माहौल में ये खुशाइन तो है कि मुज़ाकरात की टेबल अभी सिमटी नहीं है, लेकिन फायरबंदी ना हुई तो ऐसा नामुमकिन भी नहीं है। क्या माहौल है, क्या तदबीर है, क्या होने वाला है? शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, सर्टनली ज़ाहिर है आप लोग एट द सेम टाइम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस केस में सज़ा हो, और मुज़ाकरात तो उससे पहले से ही चल रहे हैं। सो अब हम क्या समझें? मतलब एक बदमज़गी तो होती है माहौल में, लेकिन मुज़ाकराती अमल पे कोई असर पड़ा है या पड़ सकता है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम तो पहले से हम कह दिए थे कि सजा हो जाए ना हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुज़ाकरात हम जारी रखेंगे। हमारी तरफ से तो जारी है, लेकिन आप देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कितने संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है। उनके जो वज़ीर इत्तलाआत है, आपने सुनी उनकी बातें, वो जो डाकू यानी जो अपने ऊपर उन पे लागू होता है, वो सारी चीजें अब हमें बयान कर रहे हैं। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने बाहर एसेट्स बनाए, वो तो पाक साफ रह गए, और जिन्होंने ईमानदारी के साथ मुल्क को चलाया, अब वो चोर डाकू बन गए। तो ये देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दूसरा आप ताना भी दे रहे हैं। आप तो हुकूमत में, हम समझते हैं कि आप जाली हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं इल्म है। राब्ता हमारा जरा मुनक़ता हो गया। जी शौकत साहब, कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अफसोस की बात है कि जिस अंदाज से ये बयानात दे रहे हैं, कुछ वज़रा की ड्यूटी लगाई गई है कि वो मुस्तकिल तौर पे मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में अपना रोल अदा करें, तो वो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात है, चलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि करेंगे। आप लोगों के लिए क्या इंसेंटिव क्या है कि आप अभी भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात चलते रहें, कंसिडरिंग कि आप बता रहे हैं कि हुकूमती जो हैं वो बयानात बड़ी ऑफेंसिव किस्म के दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात चलते रहें? क्यों? नहीं, देखिए, मुज़ाकरात हमारे अब तो चलते रहने की बात नहीं है। हमने तो देखें, रिटर्न जो 2 मुतालबात दिए हैं ना, उसमें कमीशन का बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कमीशन अगर हुकूमत कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है, आई वंडर क्या हो रहा है। दोबारा से ट्राई करते हैं उनको, बिकॉज वो ऑब्वियसली अपनी एक जस्टिफिकेशन बता रहे हैं कि वाई दे वुड वांट के मुज़ाकरात चलते रहें, जो मुतालबात दिए हैं उनके लिए। कमीशन का अभी जिक्र कर रहे थे, ऑब्वियसली उनकी बात बीच में रह गई। शौकत साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। जी प्लीज़ कंटिन्यू। आप बता रहे थे कि मुतालबात में कमीशन की आपको बात कर रहे थे कि वो ज़रूर बनानी चाहिए। देखिए, हमारे लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है ना, हमारे सारे मुज़ाकरात, हमने तो ये साबित कर दिया ना कि हमारे मुज़ाकरात इसलिए नहीं थी कि हम कहते थे एनआरओ दे दे, इमरान खान को रिहा कर दो। वो तो उन्होंने, इमरान खान ने साबित कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है, वो तो मैं अदालती जंग लड़ूंगा, मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन आपने जो कमीशन के हवाले से बात है, वो उस पर कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। कमीशन बनना होगा, इसलिए कि आप पूरी पार्टी को दीवार से लगा रहे हैं। आप कहते हैं जी चलो 100 बंदों ने जुर्म किया है, तो इसका मतलब है कि हमारे साथ तो 70-80% पाकिस्तानी जो है वो तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सबको दीवार से लगा रहे हैं।
آپ اگر انکوائری نہیں کریں گے, تحقیقات نہیں ہوگی کہ کس جماعت کا کیا رول رہا ہے. شوکت صاحب لیکن آپ کے 9 مئی کو لے کے بھی تو موقف بدلتے رہے ہیں نا. ابھی آپ ہی نے کہہ دیا کہ چلیے 100 نے کیا ہے, ظاہر ہے وہاں سب کچھ ہوا تو تھا. پھر علی امین کا بھی ایک انٹرویو ہے, کہتے ہیں ہمارے کچھ نادان لوگوں نے اگر غلطی کر دی تو پھر سزا سب کو دی جا رہی ہے. آپ نے بھی یہی بات کی. انیشلی آپ سب مل کے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہے ہی فالس فلیگ آپریشن, ایجنسیوں کے اپنے بندوں نے کی ہے. یہ بات یہ آن ریکارڈ آپ لوگوں کا موقف رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ میری بات کو دوسرے اینگل میں لے رہے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک جب موو ہوتا ہے نا تو اس کے آگے کوئی بھی بندہ آگے ہو سکتا ہے کہ آ جاؤ. یہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں یہ کہ جو ہمارے جو فوٹیجز ہیں نا, یہ تو ابھی سلیکٹیو فوٹیجز دکھائے جا رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ پورے دن کے فوٹیجز بتائے جائیں جہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں, کیونکہ یہ صرف وہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ جس میں جو بندہ وہاں جو چیز ہاتھ لگا ہے وہی دکھایا جا رہا ہے. یہ نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کون لے کر گیا ہے, وہاں سیکورٹی کے کیا حالات تھے, کیا پولیس کہاں غائب تھی. یہ سارا سسٹم تو دیکھیں نا. اگر ہم پرامن احتجاج کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں تو راستے میں کتنے راستے بند ہو جاتے ہیں, ہم پہ کتنے. پھر وہ کنفیوژن رہتی ہے نا کہ وہاں پولیس نہیں تھی اور روکا نہیں گیا تو یہ حال ہو گیا. جب پولیس روکتی ہے تو پھر ایک اور ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. ایک اور ایشو 26 نومبر والا ایشو بھی وہ روکنے پہ کریٹ ہوا نا سر. اچھا ابھی آگے بڑھتے ہیں. عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ مذاکرات کریں, سو اس سے کیا سمجھیں آپ لوگوں کو؟ یہ تنبیہ آپ کو لگتا ہے انہیں آپ لوگوں کو ذرا وارننگ لگ رہی ہے ان کی کہ ایک جگہ کریں دوسری جگہ سے نہ کریں؟ جس کا مطلب ہے کہ آپ 2 جگہ پہ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں بات یہ ہے نا, یہ تو خود جعلی لوگ ہیں. ہمیں کیا دھمکیاں دیں گے؟ عوام ان کے ساتھ ہے نہیں, معیشت یہ ٹھیک نہیں کر سکے, یہ ہمیں دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو درست کریں. اور ہم تو دیکھیں ہم تو مذاکرات صرف ایک ہی حکومت سے ہی کر رہے ہیں نا. ہم نے تو اور کسی کے ساتھ نہیں کیا, حالانکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اختیار مقتدرہ کے پاس ہے. سب کو مل کے انہی سے مذاکرات کرنے ہوں گے اینڈ پہ. اور چونکہ ایک ملاقات ہوئی ہے, اب یہ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف. اب فوج کے ترجمان یا فوج کے ساتھ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو ناگوار گزرتی ہے. بیرسٹر گور نے تو 2 دن اس بات کو بتایا نہیں کہ بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے, حالانکہ سارے پارٹی کے لیڈر وہاں ملے تھے. انہوں نے خود اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات وہاں کر دیے. ہمارے مذاکرات جو ہے وہ صرف امن و امان کے حوالے سے تھے. راہ چلتی جب آپ بیٹھتے ہیں تو ضرور بات چیت ہوتی ہے, لیکن وہ ایسے مذاکرات نہیں تھے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک موقف یہ بھی ہے. اچھا چلیں, آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن چلیں ٹھیک ہے. وہ آپ کو جو دوسرا دروازہ کھولا ہے اس سے کتنی امید ہے آپ کو؟ حکومت تو کہہ رہی ہے بس سیکیورٹی سچویشن پر بات ہوئی تھی. آپ کے دوست ہیں بیرسٹر گوہر وغیرہ, علی امین صاحب, شاید آپ کو بتایا ہو کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہوئی ہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئی ہے, اور رات چلتے بات ہو بھی جاتی ہے نا. جب آپ بیٹھتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے, ملکی حالات کو بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں تو باتوں میں بات آ جاتی ہے. لیکن وہ مذاکرات نہیں کیا ہم نے, نہ مذاکرات ہوئے ہیں اس حوالے سے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اور یہ جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے کیوں, اگر ہم نے سپوز ہم نے اگر مذاکرات بھی شروع کر دیے, اگر ہم نے بات بھی کر لی ہے, ویسے تو ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ اتنا زیادہ کیوں سیخپا ہو رہے ہیں؟ ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم نے کسی انڈین آرمی چیف کے ساتھ تو بات نہیں کی ہے نا, نہ ہم تو پاکستانی فوج کے ساتھ. انڈین آرمی چیف کے ساتھ نہیں کی تھی ملاقات, تو ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے کہ ہم نے کی ہے ملاقات. سب لوگ کنفیوژن تو شوکت صاحب اسی لیے ہوئی کہ ڈینائی کرتے رہے پہلے. دیکھیں میری بات سنیں, وہ تھا امن و امان کے حوالے سے. اب کہ وہ اس لیے چھپاتے رہے کہ وہ اس سے ایک اور چیز نکلے گی چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا ایک اور بھی حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو معاملات سب جوڈس ہوتے ہیں, جیسے 9 مئی والے کیسز آپ کو پتہ ہے ابھی تک چل رہے ہیں, ان پہ کمیشن نہیں بن سکتا, تو وہ تو ابھی سب جوڈس ہی ہیں معاملات. اس لیے کہ یہ خود ملوث ہے اس کے اندر, یہ خود ڈر رہے ہیں کہ چیزیں باہر آئیں گی تو سب کو پتہ چلے گا. اس وقت کیا آپ کو پتہ نہیں سپریم کورٹ کیا کیا کوشچن کر رہا ہے؟ ابھی تو کمیشن بنا ہی نہیں ہے, ابھی تو صرف عام اس پہ کیس چل رہا ہے, اس کے اوپر جو آپ ان کے تحفظات دیکھ رہے ہیں, جو ریمارکس دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے, ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے.
एक्चुअल चीज है, इसके पीछे कौन है? सर तकरीरें हैं, वॉइस सर तकरीरें हैं आप लोगों के अपने लोगों की, आप लोगों के अपने लोगों की तकरीरें हैं, फिर वो जो माहौल बनाया गया था वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इतनी पुरानी बात नहीं है कि वो मेमोरी से वाइप आउट हो जाए। हर रोज की बुनियाद पर जज्बात को भड़काया जा रहा था। वॉइस नोट्स हैं, जुलूस नजर आ रहे हैं, हुजूम नजर आ रहे हैं, लोग नजर आ रहे हैं। अली अमीन ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हमारे लोग थे, उन्होंने गलती की है। नहीं, मैं कब इनकार कर रहा हूं कि नहीं थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अगर शुरू से ही आप वो दिखाना शुरू करें ना, फुटेजेस गायब क्या हुए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो फुटेजेस थे जो शुरू से हुए, तो शुरू से कोई ना कोई तो था ना जो इंस्टिगेट कर रहा था, जो इनको उकसा रहा था। वो चीजें कहाँ चली गई, कौन अंदर लेके गया, गेट किसने खोला, ये सारी चीजें भी बतानी चाहिए ना। आपके पास वो फुटेजेस, वो जो आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं जो फुटेजेस जो शुरू की थी वो वाइप आउट हो गई, क्या वो आपके पास हैं, आप लोगों के पास हैं? नहीं, हमारे पास नहीं है। वाइप आउट कैसे हो गई, यही तो सबसे बड़ी इंक्वायरी है। कहां से वाइप आउट हो गई? वो तो कह रहे हैं हमने सारी रिलीज की हैं। मतलब वो आप बता रहे हैं ना, वो एग्जिस्टेंस। आपको भी पता है कि सिलेक्टिव फुटेजेस रिलीज हो रही हैं जो एक्चुअल है, जो पूरी की पूरी है। आपको भी पता है आजकल क्या होता है। इससे पहले भी जिस बंदे को मशकूक बना के जाहिर किया जाता रहा है ना, जिनको अभी सजाएं भी हुई हैं कि ये बंदा है, ये हमें लग रहा है हम में से नहीं है, वो अल्टीमेटली कारकुन ही निकला और उसको सजा भी हो गई। क्योंकि हर एक के हाथ में, आपको पता है आपके कारकुन चैंपियन है सोशल मीडिया के, दे रिकॉर्ड ईच एंड एवरी सेकंड व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो वो उन्हीं के गले पड़ गया, लेकिन उनके पूरे रिकॉर्ड हैं कि वो किधर और कहां से गए। मैं आपको अर्ज करूं, देखें अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि उन लोगों को उकसाया किसने, कौन अंदर लेके गया। देखिए अंदर तो देखिए जज्बा था, सब कुछ था, लेकिन ये सारा किसने इंस्टिगेट किया, किसने ऑर्गेनाइज किया, ये चीजें फुटेजेस के अंदर मौजूद होंगी, कहाँ चले गई वो। अच्छा बात ये है कि ये उस दिन से पहले 9 मई से पहले, बहुत पहले से जा रहा था। साहब 9 मई से पहले कौन उकसा रहा था उनकी, तो अब ये नहीं पता था कि 9 मई के क्या हो जाएगा, लेकिन उकसाने वाला सारा सीन तो सारों को पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे लगाते थे ये चीजें। देखिए मेरी बात सुनिए, जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, जो एहतजाज होता है, एहतजाज में बातें करना, ये करना, इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि आप जाके जो है ना वो फौजी तंजीमात हमला नहीं। तो क्या आपने स्पेसिफाई किया था कि हमारा ये मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक स्पीच है? देखिए हमें फौज के साथ लड़ाया गया है और मैं समझ कि ये बहुत गलत हुआ है। मेरे ख्याल से इमरान खान जितने इसकी कोई लीडर नहीं कर सकता, और वो आज भी कहता है कि फौज मेरी फौज है। हम भी यही कहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। जब तक ये नहीं होगा, ये बहुत सर आपको भी पता है कि क्या उसके मामलात हैं, बहुत हिस्ट्री है। आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर और लॉन्ग मार्च से लेकर एक मौका नहीं था, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। अच्छा आप ये बता दें, ये तो चलेंगे सर, चलें, ये तो चलते ही रहेगा सर, ये तो मामला सब जुडिस भी है। आप कह रहे हैं इस पे जुडिशियल कमीशन भी बन जाए, लेट्स सी हुकूमत क्या रिस्पॉन्ड करती है। कोरम वाला इशू कैसे सेटल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब तो वहां ऑपरेशन भी किया जा रहा है, तो क्या नौयत होगी उसकी? बिकॉज द होल कंट्री इज कंसर्न्ड, और वहां पे इंसान बसते हैं जिनके पास खाने के लिए चीजें नहीं है, जिनके पास दर्द के लिए दवा नहीं है। देखिए ये बड़ा अलविया है, बहुत अफसोसनाक बात भी है कि हमने बड़ी कोशिश की, क्योंकि वो सारा ऐसा एरिया है ना कि आबादी वाला एरिया है। वहां पे जब ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है। तो बहुत कोशिश की हमने, और कि हम पुरअमन अंदाज से इस मसले का हल निकालें। हमने कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। आज भी हम अगर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब इस हवाले से कंसर्न शो कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आबादी की वजह से, और कोशिश की कि जो आबादी के लोग हैं उनको या तो वहां से मुंतकिल करें या फिर उनको एतमाद में लें और साथ साथ उनका ताउन हासिल करें। क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है ये उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो वहाँ लोकल लोग हैं, बल्कि ये असर के खिलाफ है। तो इसलिए टारगेट ऑपरेशन तो ऑलरेडी शुरू है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि क्योंकि लोगों को तो तकलीफ है, सारी दुनिया देख रही है, रास्ते बंद हैं। आज भी कल भी हेलीकॉप्टर्स गए हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने मेडिसिन भी भेजी है, कुछ खुराक का सामान भी भिजवा रहे हैं, लेकिन वो एनफ नहीं है, उसमें मुश्किलात आ रही हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रास्ता खुले। हमने कोई खुशी से तो बंद नहीं किया है,
और लोग वहाँ धरना भी दे रहे हैं मंजूरी के उस पे। ये सारी चीजें हैं कि हम रास्ते खोलना चाहते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो शरपसंद है उनका सफाया करना भी लाजमी हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला जो पिछले दिनों वज़ीर-ए-आला हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें क्लियर कट फैसला हुआ कि ऑपरेशन होगा, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा इस हवाले से, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अमन और अमान की सूरत बेहतर। तो फिर ये कि आवाम की जो तकलीफ है उस तकलीफ से निकाला जाए, वहाँ पे अशिया खुदनोश पहुंचाई जाए, रास्ते खोल दिए जाए। अब आप देखें कार्रवाई जाती है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है, ये हो तो ये इसलिए अब आबादी के अंदर से ये चीजें निकल गई हैं। अब आबादी पे सबको तो नहीं मार सकते ना सबके खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है, तो आबादी के अंदर ऑपरेशन करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। और अब चूंकि मजबूरी है, तो मजबूरी के तहत अब ये फैसला कर लिया है अमीन गंडापुर साहब ने कि जो भी होगा, लेकिन अमन अमान कायम करने के लिए हर इकदाम उठाने के लिए हम तैयार हैं। बेसिकली शौकत साहब आप कह रहे हैं बाकी सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो अब ये होना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और हम तो उससे कर सकते हैं बिकॉज ऑनेस्टली जो भी हो रहा हो, जो लोग सफ़र कर रहे हैं ना, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस लड़ाई में, और सफ़र कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब पूरी सर्दियां जो हैं, कब से बात जो है ये शुरू हुई है, और रास्ते भी बंद हैं, जो खोलने की कोशिश भी की गई, तो दिस इज़ ह्यूमन ट्रेजेडी में ये चीज़ आ जाती है। अभी हम जरा मौसम की बात करेंगे। अस्तोर के मैदानी इलाके समेत ज़िले भर में वक्फे वक्फे से भई बर्फ़ पड़ रही है, और गुज़श्ता रोज़ से जारी बालाई इलाकों में एक मरतबा फिर इस बर्फ़ की वजह से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। सर्दी की शिद्दत के साथ ही मौसमी बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं, और DHQ अस्पतालों के अंदर बहुत मरीजों का रश है। अच्छा जी, वहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं रफ़ीउल्लाह खान अफरीदी, वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़िला अस्तोर में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे वक्फे के साथ हल्की और तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ अस्तोर के जो मैदानी इलाके हैं, शहरी इलाके, ईदगाह है, गुरीकोट है, बुलन है, पतिपोरा है, फीना है, चोंगरा एरिया है, वहाँ पर 2 इंच से 6 इंच के करीब बर्फबारी हो चुकी है। जबकि अस्तोर के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर 1 फीट से 2 फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर से बलाई इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता है वो अस्तोर शहर से मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पर जारी बर्फबारी के बायस जारी जो सर्दी की लहर है उसमें भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से पहले से परेशानी, मुश्किलात, मसाइल की शिकार जो अस्तूर के अवाम है उनके मसाइल में मज़ीद इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पे शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस DHQ अस्पताल के अंदर भी मरीजों का रश है। अस्तूर के दूर आफ्ता एरिया समेत बलाई इलाकों से बड़ी तादाद में यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यहाँ पे नमूनिया, गले की बीमारियों के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला जो मरीज़ हैं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और DHQ के अंदर रश बढ़ रहा है। जी यानी बेसिकली चैलेंजेस बहुत हैं, और अभी आपको पता ही है रास्ते वगैरह भी बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट द सेम थिंग इज़ हैपनिंग वादी नीलम में भी शदीद बर्फबारी है और रास्ते जो हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, एंड दैट अफेक्ट्स द पॉपुलेशन। हमें बता रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ख्वाजा फयाज हुसैन। की हल्की बारिश जबकि ग्रेस वो शुरू होने पर गजा में खुशी की लहर और शहरियों का सड़कों पर निकलकर जश्न। बेघर फ़लस्तीनी अपने तबाह हाल इलाकों की तरफ लौटने लगे। कैन यू मतलब जिन जिन के घर जहाँ थे, इतनी इंसेसेंट बमबारी हुई है कि वो दोबारा मुड़ के वहाँ जा ही नहीं सके, तो अब वो भी उनको मौका मिल रहा है कि जरा जाके ढेर को देखने, मलबे के ढेर को ही देखने। बट दैट द लास्ट टाइम दे वेंट देयर वाज अ ईयर बैक। सोचे ज़रा कि उसके बाद वो अपने ही शहर में दोबारा मुड़ के अगर वहाँ जा रहे हैं। और गजा में मकामी पुलिस तैनात कर दी गई है। जंगबंदी शुरू होने से पहले तक इजरायली फ़ौज की बमबारी जारी रही, जिस तरह हमने आपको बताया भी था, और इतवार की दोपहर तक 25 फ़लस्तीनी मज़ीद शहीद कर दिए गए थे। यानी बिल्कुल राइट बिफोर द सीज़ फायर आप कह दें, तो एस्केलेशन हो गई थी, और उसमें 25 लोग और शहीद। मुल्क भर में सर्दी का क्या है राज। यस, और कश्मीर में बारिश, बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग से कई रास्ते जो हैं वो बंद हो गए। कुछ तो हमने अभी आपको दिखाए भी थे। दरियाई नीलम कई मकामात पर जम भी गया है, बाय द वे। उसके ऊपर आइस स्केटिंग भी होनी चाहिए। बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान आया हुआ था भाई, और वो ऑल्दो थम गया है, लेकिन बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से सर्दी तो बढ़ गई है। कराची में भी इनफैक्ट सर्दी बढ़ गई है।
مطلب اتنی زیادہ نہیں کہ آپ کو لگے کہ برف باری. یہ کراچی کے ویژولز نہیں ہیں بائی دا وے, یہ کراچی کے نہیں ہیں. اسکرین پہ ڈے دیکھ ٹائم رہے تو ہیں 24-25 ہی رہتا ہے, لیکن رات میں کل نہیں تھی, پرسوں تھی ٹھنڈ. سو ایوری نائٹ از اے ڈفرنٹ نائٹ. آج صبح مجھے لگ رہا تھا ذرا ہے ٹھنڈ. اچھا, سردار سرفراز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے سب سے پہلے تو کراچی کا ہی حال پوچھتے ہیں کیونکہ 25-24 از ویری نائس اینڈ پلیزنٹ. تو سردار صاحب, کراچی میں کوئی افیکٹ ہوگا, یہ جو ملک میں اتنی سردی بڑھی ہوئی ہے تو کیا ہمارے یہاں بھی ہوگی؟ سردار صاحب آپ کی آواز, آپ کا میرا خیال ہے مائک میوٹ ہے. اوکے ساری. میں کہہ رہا تھا کہ اگلے 2-3 دن تو تھوڑی سی کمی آئے گی سردی میں کراچی میں. جیسے آپ نے دیکھا گزشتہ 2 دن سے ٹیمپریچر تھوڑا سا 2 سے 3 ڈگری بڑھ گیا ہوا تھا, سنگل ڈیجٹ یا 10 سے اوپر 12-13. ابھی اگلے 3-4 دن یہی 12 سے 14 کی رینج میں رات کا ٹیمپریچر, دن کا تو وہی 25-26. اور پھر جو ویکینڈ کے قریب یعنی فرائیڈے, پھر اگلا جو ویکینڈ, وہ 3-4 دن ہوں گے, دوبارہ سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے کراچی کا ٹیمپریچر. اس لیے کہ ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا, بلوچستان میں اچھی برف باری بھی ہوئی ہے, کچھ علاقوں میں بارش بھی اچھی ہوئی ہے, مکران سائڈ پہ بھی, اور اوپر کوئٹہ اور گردنواں کے ایریا میں بھی چند ایک جگہوں پر بڑی اچھی بارش ہوئی ہے بلوچستان میں. تو یہ ویو ابھی تک موجود ہے وہاں پر. آج بھی بارش ہوگی ادھر کوئٹہ میں بھی, اور گردنواں کے ایریا میں چمن زوب اور زیارت سائڈ پہ برف باری بھی متوقع ہے. تو یہ ویو جب نکلے گی تو ظاہر ہے اگلے 2 دن اس کو لگیں گے, اس میں یہاں سے اس کا انفلوئنس ختم ہونے, یعنی 21 تک ہے بلوچستان میں تھوڑی بہت اس طرح سے بارش چلتی رہے گی. اور پھر اوپر تو 21 یا 22 تک شمالی علاقہ جاتے ہیں جو آپ کی کے پی اور نارتھ پنجاب اور گلگت بلتستان اور کشمیر, ان تمام ایریاز میں بارش بھی ہے اور برف باری بھی متوقع ہے. سردار صاحب, تو ابھی ہم جو گلوبل ویدر کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور ہم یہ ضرور ذکر کرتے ہیں کہ اتنا موسم اب دنیا میں بدل چکا ہے کہ گرمیاں بڑی ایکسٹریم ہیں, سردیاں اور بھی ایکسٹریم ہو گئی. امریکہ میں دیکھیں بلیزرڈز آ رہے ہیں اور بہت ہی انپریسیڈنٹڈ سردی ہے, کیلیفورنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. پاکستان میں بھی یہ سردی نارمل سے زیادہ سردی لگ رہی ہے یا ہمارے ہاں ویسا ہی چل رہا ہے جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے؟ دیکھیں دسمبر تو سرد رہا. آپ اگر اس کی بات کریں نا, اگر پچھلے سال سے ہم کمپیئر کریں تو 2023 کا جو دسمبر تھا وہ وارمر دین ایوریج رہا تھا. پھر جنوری بھی وارمر دین ایوریج رہا تھا, جنوری 2024. اب دسمبر 2024 خاصا سرد رہا ہے اور کولر دین ایوریج رہا ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ چینج ہوتا رہتا ہے سچویشن. اور ابھی جنوری بھی کسی جگہ پر نارمل جا رہا ہے, اور کسی زیادہ تر جگہوں پر یعنی سندھ بھر میں تو نارمل سے کم ٹیمپریچر چل رہے ہیں جنوری کے, مین کی اور منیمم کی. اور اسی طرح سے کے پی اور کوئی ایک دوسری ریجن ہے ہمارا, وہاں پر تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں ایوریج سے اوپر چل رہے ہیں, لیکن اوور آل کہیں پر ایوریج کے قریب اور کہیں پر ایوریج سے کم چل رہے ہیں جنوری میں بھی. تو اس طرح سے اوور آل دیکھیے اب فروری کے اینڈ تک کیا رہتا ہے سچویشن, لیکن میرا خیال میں ایوریج کے قریب یا لیس دین ایوریج یا کولر دین ایوریج ثابت ہوگا ونٹر سیزن جب فروری کے اینڈ پہ آپ اس کو پورے سیزن کو کمپائل کریں گے. چلیے شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ سردار صاحب. سو بیسکلی اسی طرح ہی چل رہے ہیں جس طرح چل رہے ہیں, لیکن obviously سردیوں کا موسم ہے تو protect yourself against everything. اچھا جی, امریکہ میں کیا ہوا ہے, ٹک ٹاک کا کیا سین ہے بھائی؟ مختصر تعطل آیا تھا, مطلب لوگوں نے اپنے گڈ بائز کر دیے تھے. ہاں ہمیں بھی بڑے لوگوں نے اپنے کزنز اور بھائیوں نے بھیجے اسکرین شاٹس کے دیکھو ہمارا ٹک ٹاک بند ہو گیا. ہاں ایون دین اور بند ہو گیا, اور ٹک ٹاکرز دیٹ آئی فالو, اور وہ ان کی آخری اب خبر رسائی ایجنسی کے بنا پر نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پر بندش کا جو قانون ہے ہفتے کو نافذ العمل ہوا تھا. چینی کمپنی کو امریکہ میں ٹک ٹاک کی ذیلی شاخ غیر چینی خریدار کو بیچنے کی ڈیڈ لائن ختم ہوئی تھی. ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ پابندی کو مؤخر کر لیا گیا ہے, ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے, تو لہٰذا ٹک ٹاک اب بحال بھی ہو گیا. اٹ از بیک. تو وہ لٹرلی ایک دن کا تھا which made news all over the world, اور اس کے بعد they are back on TikTok as well. بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی ہے, مطلب کتنی لائیولی جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں with TikTok. آپ جتنا بھی جو بھی سمجھ لیں کہ بالکل ہی ٹائم پاس ہے اور فضول ہے یا پھر نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں, بٹ ایکچولی اٹ از اے پارٹ آف اکانومی, اور پیپل میک ٹن لوڈس, دے ڈیپینڈنٹ آن اٹ ٹو میک منی. ہمارے یہاں بھی بائی دا وے اس طرح ہے. اچھا جی, دنیا کے طاقتور ترین شخص کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار آج امریکہ کے 47ویں پریزیڈنٹ بن رہے ہیں, اور حلف برداری کی تقریب آج شام ہوگی. واشنگٹن ڈی سی میں شدید سردی کے باعث حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ انڈور منتقل کر دی گئی ہے. واشنگٹن میں درجہ حرارت
-11 तक गिर सकता है। और 40 साल बाद अमेरिका के मुंतखब सदर की तकरीब इंडोर मुनक़द हुई है। और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन कर रहे हैं जी? अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख साहब और बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी इसमें मौजूद होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद दुनिया में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ तो ज़रूर आएंगी। एक गैर रवायती सियासतदान होने के साथ साथ अपनी आखिरी मुद्दत को भी जहन में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप कई गैर मामूली इक़दाम भी करेंगे। और इसका इशारा तो पहले ही वो देते रहे हैं और टीम सिलेक्शन से भी अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि उनकी पॉलिसी क्या होने वाली है। उनके बयानात से भी अंदाज़ा होता है। तासुर ये है कि अपने दीगर इत्तेहादियों की तरह अमरीका इस बार भी पाकिस्तान को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में डील कर सकता है और इसके लिए पाकिस्तान को भी अपनी तौर पर तैयारी रखनी होगी। और तहरीक इंसाफ ऑल्दो ये दावा कर रही है कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर भरपूर दबाव डालेंगे। ट्रंप के नामजद मुशीर रिचर्ड ग्रेनल इमरान खान की रिहाई के लिए कई बार ट्वीट्स भी कर चुके हैं और ट्रंप के अमरीकी सदर बनने से दुनिया में जारी जंगों के बारे में भी बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। और ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में वाज़े तौर पर कहा था कि वो होते तो यूक्रेन और गज़ा जंगें जो हैं वो शुरू ही ना होती। ये उन्होंने काफ़ी बार रिपीट किया था। और सच तो ये है कि वो अभी आए नहीं और एक पीस डील जो है, ट्रूस कह लें, सीज़ फायर के, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, जो लगता नहीं था कि वो होगी बिटवीन गज़ा एंड इजराइल, लेकिन वो हो गई। ज़रा इस पे बात करेंगे, मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे ट्रंप का दौर ये कैसा होगा और बाकियों पे क्या बाकी दुनिया के लिए कैसा होगा, उस पर ज़रा बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मिनहास मजीद साहिबा जो एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आज अमेरिका का नया सदर आ जाएगा और ऑल्दो नए तो नहीं है अमेरिका की सदारत के लिए। अमेरिका ही नहीं दुनिया में आपको पता है एक बड़ी तब्दीली इनसे जोड़ी जा रही है। आपको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद रेडिकल तब्दीलियां नजर आएंगी अमेरिका और दुनिया में? मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी, लेकिन वही बात आ जाती है कि चूंकि ये दूसरा टर्म है तो ज़्यादातर पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रंप की वही रहेगी जो पिछले दौरे हुकूमत में थी। हाँ, चैलेंजेस अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं जब हम मिडल ईस्ट की सूरत हाल को देखते हैं या हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखते हैं। इसी तरह साउथ वेस्ट एशिया है जिसमें ईरान बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह साउथ एशिया में पाकिस्तान की काफ़ी अहमियत है। तो चेंजेस होंगी भी और कुछ जो उनकी पॉलिसीज़ पिछली मर्तबा रही हैं उनमें वो बरकरार उसी तरह रहेंगी। लेकिन ये है कि इसमें फिर हम एक शख्सियत को नहीं देखेंगे बल्कि पार्टी पॉलिटिक्स को भी देखेंगे कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी जो पॉलिसी रही है थ्रू आउट, उसको हमने देखना है कि उसको ट्रंप कैसे लेके चलते हैं। वो तो खैर सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा। डॉक्टर मिनहास, ये बताएं कि अमेरिका में कोई दूसरी दफ़ा सदर बने तो एक तासुर ये होता है कि अब वो तजुर्बेकार स्टेट्समैन जो है वो बन के आएगा, मैच्योरिटी दिखाएगा। दूसरा तासुर ये है कि अब इसे इलेक्शन नहीं लड़ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ट्रंप से मुतालिक हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मेरा ख्याल नहीं है कि अमेरिका में इस हद तक कोई इनफरादी तौर पे मेजर चेंजेस आ सकती हैं सदर की, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग जो है और ख़ासकर फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की, उसके लिए कांग्रेस बहुत अहम है। दोनों हाउसेस जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं और मेरा ख्याल नहीं है कि ट्रंप इस दफ़ा कोई ऐसी गलती करेंगे कि जिससे या रिपब्लिकन पार्टी के जो जितने भी मेजर वो हैं सरबराहान हैं या लीडर्स हैं वो उनको ऐसा करने देंगे कि गलतियां करें कि जी इसके बाद इन्होंने नहीं आना। तो इसके इम्कानात बहुत कम हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए अमेरिका में तब्दीली हमेशा ही अहम होती है और अब भी ज़ाहिर है कोई बड़े दोस्ताना ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन ट्रंप का मतलब तो ये भी हो सकता है कि अब जो बात होगी वो दो टोक होगी और ताल्लुकात और ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। वाइट हाउस पाकिस्तान को एक ज़्यादा डायरेक्ट अंदाज में डील करेगा या आपको क्या लगता है किस तरह की चेंजेस आएंगी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में?
میں جی اس سے اتفاق کرتی بھی ہوں اور اس سے اتفاق نہیں کرنا بھی چاہوں گی، کیونکہ پاکستان کی اس خطے میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ نے خیال کیا ہو کہ جب امریکہ کو ضرورت پڑی ہے پاکستان کی، تو انہوں نے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر کے ہمارے ساتھ اتحاد میں رہے ہیں یا ہم ان کے اتحادی رہے ہیں، لیکن جب بھی ہماری ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی تو ان کے سینکشنز شروع ہو جاتے ہیں یا اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، بہت سے ایشوز پہ وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرے خیال میں ہمیں اپنی پاکستان کو فارن پالیسی کی حکمت عملی کو اس انداز میں حکمت عملی کرنی چاہیے کہ ہمیں صرف امریکہ کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ کاش ہم اسی طرح ہی ہماری اپنی فارن پالیسی بنے۔ ڈاکٹر منہاس مجید، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ جلدی سے ایک اور پرسپیکٹو لینا چاہیں گے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی کے پروفیسر نعیم ظفر ہمارے ساتھ ہیں۔ پروفیسر صاحب، امریکہ میں اقتدار کی منتقلی ایک معمول کا عمل ہی ہوتا ہے، لیکن اس بار غیر معمولی اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے صدر جو ہیں ٹرمپ، وہ پہلے سے ہی ایسا بہت کچھ کہہ رہے ہیں جو کہ شاید امریکہ کی ریاستی پالیسی نہیں رہی۔ آپ کو بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے؟ ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل نیا صدر اور نئے انداز میں آئے ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے جو اتنے صدر تھے امریکہ کے، ان کی فلسفی ہوتی تھی کہ کس طرح کا ملک، کس طرح کا دنیا میں کیا آئیڈیلزم ہے، ٹو اسپریڈ ڈیموکریسی کو اسپریڈ کرنا ہے یا ہیومن رائٹس کو اپہولڈ کرنا ہے، اور لوگوں کو چیلنج کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ نہیں کر رہے صحیح۔ یہ صدر کا انداز بہت مختلف ہے۔ یہ صدر ہے ٹرانزیکشنل، جیسے بزنس مین دیکھتے ہیں نا کہ یہاں مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، یا میں یہ پارٹنرشپ کروں، یہ ان سے بزنس کروں یا نہ کروں۔ تو اس کی اپروچ بالکل وہ ٹرانزیکشنل اپروچ ہے کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، امریکہ کا کیا فائدہ ہے۔ So this is very different. It's not a philosophical lead, it's a transactional lead. And اس کی پلس بھی ہے، مائنس بھی ہے، لیکن it's a different approach ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بڑا بنیادی سوال یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم کہ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم جس قدر جارحانہ نظر آ رہی ہے اس وقت، اس کی ضرورت کیا محسوس ہوتی ہے آپ کو، اور کیا امریکہ کے حالات یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا یہ بس ہیں ہی ایسے، یا پرسنل خواہشات؟ ہاں، یہ اس کو سمجھ لیں کہ ان کے جو ذاتی خواہش ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو اسرٹ کریں اور اس کا لینڈسکیپ چینج کر دیں۔ جیسے امریکہ نے پہلے 30-40 سال سے ہر جگہ میں انہوں نے they had influence globally. Many trade deals were done جو کہ not necessarily امریکہ کا فائدہ نہیں تھا اس میں۔ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹرانزیکشنل لینس کے ساتھ کہ ہمارا کیا فائدہ ہے۔ تو اس کا انداز جو ہے کہ اپنے دھمکیاں دے کے ان کو دے اسٹیپ اپ دیئر گیم۔ اٹس اے ڈفرنٹ اپروچ۔ یہ اپروچ پہلے امریکہ نے نہیں لی تھی کافی عرصے تک، اور لی تھی تو ذرا آرام سے خاموشی سے کہتے تھے۔ یہ ذرا اب کا انداز ایسا ہے کہ وہ اوپنلی کہہ رہا ہے، اوپنلی دھمکے دے رہا ہے۔ تو امریکہ دھمکیاں تو دیتا تھا لیکن چھپ کے دیتا تھا، اب یہ کھل کے دے رہا ہے۔ شکریہ پروفیسر نعیم ظفر فار گیونگ یور اوپینین۔